ऑन करो, गो लाइव करो। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पे एक लिंक रोड निकाली गई थी जो DHQ और हाउसिंग स्कीम को DHQ और यहाँ जो आता है कचहरी है उसको लिंक करती है। आज यहाँ पे जो है वो अस्पताल इंतज़ामिया ने सरेआम जो है वो असिस्टेंट, ये देख सकते ओह क्या करने हैं जो इंतज़ामिया है वहाँ पे जो शहरी आए हैं उन्होंने मारो कैमरा यहाँ पे आके शहरियों ने जो है आज आके यहाँ पे उस दीवार को दोबारा गिरा दिया है। ये आप बराह रास्त ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पे मौके पर मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पे इंतजामिया की भारी तादाद मौजूद है जहाँ के एक आवाम की सहूलत के लिए एक रोड निकाली गई थी जो है ये आप बराह रास्त आप देख सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर हमारे साथ सैयद एडवोकेट मौजूद हैं, यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी मौजूद है जो आवाम की सहूलत के लिए एक रोड निकाली गई थी। नाजरीन, जो यहाँ पे एक DHQ के जो मुलाजमीन है वो यहाँ पे आके उन्होंने अपनी निगरानी में इस दीवार को, इस रास्ते को दोबारा बंद किया है। तो हम इस पर बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर से कि ये जो कुछ हो रहा था आप इसके बारे में क्या कहते हैं सर? कोई इस तरीके से हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं चाहते जिससे आवाम के अंदर अनरेस्ट पैदा हो। ये एक रास्ता खोला गया था ताकि इमरजेंसी की सूरत में जितने भी ये कचहरी की साइड के जितने लोग हैं, अगर कहीं कोई अचानक इमरजेंसी बनती है तो वो हॉस्पिटल में जा सकें। इसी तरीके से अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई इमरजेंसी में 1122 की ज़रूरत महसूस होती है या फायर ब्रिगेड की ज़रूरत महसूस हो जाती है तो वो फौरी तौर पर यहाँ से कचहरी से विदिन 10 सेकंड्स जो है वो इनसाइड हो चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के कुछ हमारे यंग डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ से हमारी चूँकि आगे स्टाफ कॉलोनी है, अगर यहाँ से लोग गुजरेंगे तो उनकी प्राइवेसी पर फ़र्क पड़ेगा। इस हवाले से जो एक रिफ्ट पैदा हो गई है इनसाइड हमारे डॉक्टर्स के दरमियान और हमारी जो सिविल सोसाइटी के दौरान, तो जो मिनिस्टर हैं हमारे कंसर्न जो मलिक ज़फ़र साहब यहाँ के मकामी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं सैटरडे को आकर इस मामले को खुद देखूंगा और ख़ुद इसके ऊपर फैसला करूँगा। एक तरफ आपको उन्होंने मुज़ाकरात पर बिठाया, पीछे दीवार बना दी। होता है यूजुअली हमारी सोसाइटी के अंदर, हमेशा हर जगह ऐसा ही हुआ है कि जब कहीं भी कोई मामला होता है तो लोग चाहते हैं कि वो अपने जो पर्सनल उनके अज़ाइम है वो पूरे कर लें। तो ये भी एक एग्रेसिवनेस शो करने वाली बात है। हालांकि आपके जो लोकल मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने कह दिया कि सैटरडे को ये मामला मैं खुद आकर देखूंगा और हल करूंगा। तो मेरा ख्याल है दोनों साइड्स को इंतज़ार करना चाहिए। कंसर्न तो अभी सर जिनकी जिन लोगों ने यहाँ पे खिलाफ वर्जी की है, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? देखें, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। डॉक्टर्स हमारे भाई हैं, उनकी रिजर्वेशंस को भी देखा जाएगा। अगर वो जायज़ बात उनके है तो हम उसका भी ख्याल रखने के पाबंद हैं और आपका भी ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। मामला चूँकि अब मिनिस्टर साहब के एंड पर चला गया है, जैसे वो फैसला करेंगे इंशाल्लाह उस पर अमल कराया जाएगा। तो उस डिप्टी कमिश्नर कोटली के ऑफिस में जो मीटिंग हुई, बड़ी लॉन्ग मीटिंग हुई जिसमें शहर के बहुत से ज़ुमा भी मौजूद थे, ज़िम्मेदारान मौजूद थे, तो वहाँ पर ये फैसले हुए थे, तो उसकी रोशनी में क्या ये खिलाफ वर्जी नहीं है? नहीं, वो जो एक मामला था ना, वो हमारा हाउसिंग स्कीम की साइड से गेट था और वो फैसला हो चुका हुआ है। वहाँ से गेट खुलेगा। हमने वहाँ से बिजली का पोल जो है वो वहाँ से शिफ्ट करवा दिया है। वो अंदर एक बड़ा दरख्त है, उसकी कटाई बाकी है, तो वो तो मेरा ख्याल है 1 घंटे के अंदर उसको हम करवा देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि बारिश थी और बिजली की लाइन्स गुजर रही थी, तो वो दरख्त काटना थोड़ा सा रिस्की था, तो हमने चाहा कि थोड़ा सा 1-2 दिन वेट कर लिया जाए। वो तो खुलेगा। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हमारे साथ सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं, यहाँ फारूक भट्ट साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे आप इस बारे में ये जो किया गया यहाँ पे काम, जो कानून की खिलाफ वर्जी की गई, आप क्या कहते हैं इस बारे? थैंक यू सो मच जी। देखें, डॉक्टर्स जो होते हैं वो लोगों के लिए, इंसानियत के लिए मसीहा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ा कि आज हमने जो कुछ यहाँ पे देखा है, हमारे डॉक्टर्स हजरात जो कोटली DHQ कोटली के डॉक्टर्स हजरात हैं वो मसीहा नहीं बल्कि लोगों को तकलीफ़ देने वाला उन्होंने ये अमल किया है। इस पर हम सिविल सोसाइटी के हमने भरपूर एहतजाज किया है। और यहाँ पर जब हम पहुँचे तो ये दीवार बना रहे थे, यहाँ पर MS साहब आए, उनसे जब हमारी नेगोशिएशन हुई उन्होंने कहा हम ऑफिस में चल के बैठ के बात करेंगे। अब जब हम लोग वहाँ पे गए, हमारे साथ इंतज़ामिया सारी मौजूद थी, SDM कोटली भी हमारे साथ मौजूद थे, हम बैठ के नेगोशिएशन कर रहे थे, तो पीछे इनके लोगों ने ये दीवार जो है ना दोबारा कंप्लीट कर ली। तो जो हमारे यहाँ पे लोगों ने आके उखाड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो डॉक्टर्स हजरात का मौक़िफ़ है कि हमारी फैमिलीज़ यहाँ रह रही हैं, उनकी प्राइवेसी मुतासर होती है। मैंने वहाँ पे ये कहा है कि आप लोगों की फैमिलियों की प्राइवेसी से ज़्यादा क्या, यानी लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा आप लोगों की फैमिली की प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है,
تو ان پہ وہ جواب نہیں دے سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بھی جہاں پہ رہتے ہیں ہر گھر کے قریب سے روڈ گزرتی ہے, کسی کی پرائیویسی, گھر کی پرائیویسی باؤنڈری وال ہوتی ہے. یہاں پہ ہم نے جتنے بھی کوارٹر دیکھے ہیں ہر کوارٹر کے سامنے باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا اس کو ایک بڑا ایشو بنانا چاہیے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کم کرنا. یہاں ہمارے ساتھ سیاسی و سماجی رہنما اور قانون دان تبارک سید ایڈوکیٹ صاحب بھی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ ہوا کہ جب ان نے کوئی دیوار بلاک لگانے شروع کی تو مجھے کال گئی یہاں سے محلے کی بندی نے کیا کہ وہاں پر دیوار دوبارہ چڑھ رہی ہے. یہ راستہ چونکہ انتظامیہ نے مشترکہ تو فیصلہ کر کے سارا اس کا جو نقشہ تیار کر کے یہاں سے نکالا تھا. جب میں نے سنا تو میں سعید بٹ صاحب کو بتایا اور ہم دو پہلے بندے میں اور سعید بٹ یہاں آئے. میں نے دیکھا, میں نے ان کو پوچھا جی کہ آپ کو یہ کس نے کہا چڑھنے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کا. میں نے کہا براؤ جب وہ یہاں پہ آئے تو میں نے کہا کہ یہ روکیں. میری موجودگی میں مجھے 3-4 جو ہے نا وہ یہ ردے لگائے. تو پھر ڈاکٹر آئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں ڈی سی نے کہا. اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سیاست ہے کہ آپ انتظامیہ کو لڑاتے ہیں آپس میں. ڈی سی نے ہمیں کہا, حالانکہ ڈی سی صاحب کے ملازم یہ ہیں. ڈی سی صاحب نے, میں نے ڈی سی صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے راستہ نکالو, آپ جا کے اسٹینڈ کریں, سول جج کا کام ہے, انتظامیہ چاہیے. یہاں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں انہوں نے کہا جی ڈی سی نے ہمیں کہا کہ یہ راستہ بند کرو. اب یہ کتنی پھر یہ ہوا کہ ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات, ہمیں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کم رہ جاؤ. ہم نے کہا کہ یہ چونکہ راستہ نکلا ہوا ہے, جب تک ہمارے مذاکرات ہم ادھر مصروف رہے. پھر اندر جا کر انہیں ہمارا لہجہ بدل دیا. جب یہاں سے ہم گئے وہاں لہجہ بدلانے, تب ہم نے پولیس کو بلایا کہ آپ یہاں ہیں, یہ آپ ہم بدماشی کر رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ یہ دیوار ہمارا یہ طے ہوا کہ دیوار اس وقت تک نہیں چڑھے گی جب تک تعمیر نہیں ہوگی, جب تک کوئی وزیر نہیں آتا ہے. اب ہمیں مصروف کر کے ان نے کیا کیا کہ پیچھے دیوار چڑھا دی. اب مذاکرات ہو رہے, مذاکرات کے درمیان جو چیز جیسے ہوتی ہے وہ چیز ویسے ہوتی رہتی ہے. میری بات سمجھ جہاں تھی وہ. اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گیٹ بند ہوا تھا, کچھ نہیں کیا ہے. بات یہ ہے کہ وہ جب وہ معاملہ میں ادھر نہیں تھا, لیکن میں آج آیا ہوں. سب سے پہلے میں ہوں, سعید صاحب آئے, آپ میڈیا کے لوگ ہیں. یہ دیوار میں نے آ کے واپس جب مذاکرات میں تھے تو میں نے کھیڑی ہے کیلے میں نے سب کہا میں وکیل ہوں, میں اس کو توڑوں گا. تو میں نے یہ توڑ دیا. یہ ایسی رہے گی جب تک منسٹر جو ہے یہاں آتے ہیں کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ملک نثار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں کہ یہاں پہ جو یہ واقعہ پیش آیا اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ اگر پڑھے لکھے لوگ کریم آف دا سوسائٹی جو ڈاکٹرز حضرات ہیں یہ مسیحا بھی ہوتے ہیں, تو اگر یہ اس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں, عوام کے ریلیف کے خلاف کام کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مذمت ان کا فیل ہے. اور ساتھ ساتھ میں انتظامیہ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بینگ اے ممبر آف سول سوسائٹی ہم ان کے مفاد عامہ کے لیے اٹھائے گئے ہر اقدام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ یہ صرف یہ راستے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نالے اور جو اب جب بارش ہوتی ہے تو آپ کوٹلی شہر کی حالت دیکھ لیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ انتظامیہ آگے بڑھے, ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور نالے بھی واگزار کرتے ہیں. اور جو قبضہ مافیا جو ہر جگہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے ان کے خلاف یہ جنگ لڑتے ہیں. اور میں سول سوسائٹی کو دعوت دیتا ہوں کہ آگے آئیں, انتظامیہ کے ہاتھ مضبوط کریں اور مفاد عامہ کے جو جہاں میں رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کے بہتر مستقبل کی ضمانت دیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہاں اس وقت ہم جو کچہری عطا کے اندر موجود ہیں, جہاں جو روڈ عطا کچہری اور یہاں ڈی ایچ کی جو دیوار ہے اس کو لنک کرتے ہیں. یہاں سے ایک راستہ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر کوٹلی نے عوام کی سہولت کے لیے نکالا تھا, جس کو جو ہے وہ ڈی ایچ کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے اس کے اوپر دوبارہ دیوار لگا دی گئی تھی, جو کچھ ہی منٹ قبل کی بات ہے. لیکن یہاں پہ جب سول سوسائٹی اور اسسٹنٹ کمشنر یہاں موقع پہ آئے تو سول سوسائٹی نے اس دیوار کو جو ہے وہ دوبارہ گرا دیا ہے. اور یہاں پہ اس وقت سول سوسائٹی سراپا احتجاج ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اور اسپتال انتظامیہ کے درمیان یہاں پہ ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کا فیصلہ جو ہے منسٹر صاحبان نے کرنا تھا. لیکن یہاں پہ جو اسپتال انتظامیہ انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے ایک شب خون مارا اور یہاں پہ دیوار لگانے کی کوشش کی, جس کو ہم نے جو ہے وہ دوبارہ گرا دیا ہے. تو ابھی ہم مزید اس پہ بات کریں گے. یہاں پہ اور بہت سے یہاں پہ لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ. یہاں پہ ہمارے ساتھ سید فصل صاحب موجود ہیں, ان کا کہنا ہے, ان سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امتیاز بٹ صاحب. ناظرین, جیسا کہ آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر جو ہمارے معاشرے کے ہوتے ہیں نا یہ مسیحا ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں انسانوں کی جان ہوتی ہے. لیکن آج انہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے فیصلے کو
जूते की नोक पर रखते हुए उन्होंने दीवार दिन दिहाड़े दीवार चढ़ाने की कोशिश की है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और जब तक इस मिनिस्टर साहब आके यहाँ फैसला नहीं करेंगे हम इस दीवार को चलने नहीं देंगे, हम खुद अपने हाथों से इसको तोड़ेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्फ़िकार डोगरा साहब मौजूद हैं जो इस वक्त हमारे साथ लाइव नाज़र पे हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि ये जो वाक़या यहाँ पे पेश आया इस हवाले से ये क्या कहना, इनका क्या तजज़िया। जी शुक्रिया इम्तियाज़ भट्ट साहब। पहली बात जो है जी कि हम साफ़ी हैं, हमारा काम है इवेंट दिखाना, वो रात हो दिन हो, कोई टाका मार रहा हो, कोई फूल फेंक रहा हो, हमारा काम है कि उसको मंजर आम पर लाना। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें इतला मिली है जी कि इंतज़ामिया ने दीवार गिराई थी रास्ते के लिए, इमरजेंसी एग्ज़िट के लिए ये दीवार बनाई थी जो बहुत ज़रूरी थी, और अस्पताल इंतज़ामिया बना रही है तो हम भी मौके पहुँचे, इंतज़ामिया भी पहुँचे, इस दीवार को रोका गया और फिर मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। जो ही मुज़ाकरात का अमल वहाँ जारी था, अस्पताल इंतज़ामिया ने यह कहा जी कि मिनिस्टर साहब आएंगे, जो फ़ैसला करेंगे वही उस पर हम अमल दरामद करेंगे। लेकिन जब हम वापस आए तो ये दीवार बन चुकी थी। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने, चूँकि सिविल सोसाइटी के, बेशक ये अफसोसनाक बात है कि पूरी कौम सोई हुई है, बेइज्जती का लोग शिकार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सिविल सोसाइटी के, कुछ जाग रहे हैं, जो इश्यूज़ पर आवाज़ उठा रहे हैं, जो करप्शन हो रही है, जो सरकारी ख़जाने को लोग लूट रहे हैं, उस पर भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये सिविल सोसाइटी आवाज़ उठाएगी। ये जो सरकारी अमलाक पर लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कोई ठेका नहीं, कोई टेंडर नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो उस पर लोग आवाज़ उठाएंगे, उठानी भी चाहिए। और जब ये कलेक्शन होगी, ये फ़ंड सरकारी ख़जाने में आएंगे तो खुशहाली आएगी। तो डोगरा साहब, ये एक सवाल पैदा होता है कि कुछ दिन पहले डिप्टी कमिश्नर कोटली के ऑफिस में एक मीटिंग जो है वो अरेंज की गई, जिसके अंदर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम जो ऑफिसरान वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे कुछ फैसले किए गए थे। क्या ये उस फैसले की रोशनी में अगर देखा जाए तो ये खिलाफ वर्जी नहीं है? ये वो जो उस दिन मीटिंग हुई थी ना, वो तो दूसरी जो दीवार है ना, जो एंट्री दी है, ये तो एग्जिट है, एंट्री वाले मौजू पर हुई थी, लेकिन उस पर हाल अमल दरामद नहीं हुआ है। जिस तरह वो लोग दावे कर रहे थे कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे, काफ़ी दिन हो चुके हैं। वो दीवार जो उन्होंने बनाई थी उसको प्लस्तर भी उन्होंने कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से दीवार खोड़ी नहीं गई है। जो वादा हुआ था अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया। अभी फैसला यही हुआ है, एससी साहब का ये कहना है कि हुकूमत के चूँकि हम पैरोकार हैं, हुकूमत को मानते हैं, तो कल सैटरडे को मिनिस्टर साहब आएंगे, वो मौका देखेंगे, जो फैसला वो करेंगे हम उसकी पासदारी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।